In a sensational development, police in Guwahati have recovered a massive pile of stolen goods worth over rupees 12 crore that was kept hidden across 3 junkyards in this city. Well, as per inputs, Pan Bazaar police carried out raids in 3 junkyards in the city's Birubari area and recovered stolen goods comprising 2,000 kg copper, 7,000 kg bronze, 1,000 kg iron and 2,000 kg of various vehicle parts. The stolen goods have been seized and kept at the Pan Bazaar police station for further legal proceedings. Well, the owner of the 3 junkyards has been identified as Mantu Ali, a resident of Haju who is currently absconding. Police have launched a manhunt to nab Mantu Ali and any accomplices associated with him. আমার উপরে দুটো কমপ্লেন্ট আইছে এটা ডিজিটাল লাইব্রেরি जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी আছে তার अलग कॉपर वायर ये सब इलेक्ट्रिकल वायर ये तो चोरी घटना ये तो हमार उसरत रिपोर्ट হইছে আগত আৰু কিবা কিবি আমি রিপোর্ট পাইছো কি স্কুটি বহুত বেশি স্কুটি চोरी হইছে তার अलग আমি কালি ইনফরমেশন পাইছো কি একজন ডাম্প ওনার আছে ये तो डील করি আছে ये तो जो स्कूटी और ये सब स्पेयर पार्ट्स আছে ये डिसमेंटल करी आसे अरु ये तो पार्ट से डील करी आसे अकॉर्डिंगली येस्टरडे वी मेड अ रेड हमने कल रेड किया अराउंड 4 o'clock से इवनिंग से हमारा ऑपरेशन यहाँ पे चला है अराउंड कॉपर 2000 kg ब्रास 7000 kg मिक्स आयरन 1000 kg AC condenser and other vehicle parts around 2500 kgs and 2 batteries ईमान रिकवरी हुई से टोटल वैल्यूएशन होबो अराउंड 12 crores मंटू अली ये तो डंप ओनर नाम आसे ये तो करेंटली एब्सकॉन्डिंग आसे हाजोर मानु होय तो आमी चेष्टा करी आसू ताको धरिबो लय ताको धरा पिसते हमार इन्वेस्टिगेशन तो आग बढ़िबो ये तो क्लियर आसे कि ईमान खिनी सामग्री आसे तो लोकली डील नहीं हो तो डेफिनेटली सम लिंक विद दिल्ली और सम अदर स्टेट मस्ट बी देयर तो वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दैट पार्ट এইবোৰ তামৰ সামগ্ৰী তাম এইবিলাক দিল্লীলৈ পঠায় টৰ্চ লাইট ভাঙা টৰ্চ লাইট এইবিলাক সব পিতল হয় পিতল আৰু এইবিলাক ইয়াতে বেছিভাগ পিতল আছে তাম কম আছে পিতল বেছিভাগ আছে তাম কম আছে এইটো দিল্লীলৈ পঠায় আৰু এই আপোনাৰ বেটাৰীটো জাগাত পঠায় কোম্পানীত বাচন বৰ্তন এইবিলাক দিল্লীলৈ যায় কেনেকৈ গম পালে দিল্লী যায় এইটো দিল্লীতে বনে না গৈ কিনি কি বনাব আকৌ নতুন বস্তু বনাব পাৰ্টস কিবা কিবি গাড়ীৰ আৰু সেইবিলাকত কি আছে তাৰ ভিতৰত কপাৰ আছে ওলাব লাগিব এইবিলাক জ্বলাই কিনি ওলাই কেইটামান বস্তা খুলিব আছে বহুত আছে বস্তা ভিতৰত বহুত বস্তা আছে বহুত বস্তা আছে ভিতৰত